hermanitos de la Ciudad de México, de ISKCON. ¿Cómo estás? So I got this invitation from Saki Brinda to come have association with all of you. Así que tuve esta invitación de Saki Brinda para poder hablar con todos ustedes y tener un poco de su asociación. They sent me a very interesting topic. Y me enviaron un tema muy interesante. A list of our attachments. Una lista de nuestros apegos. I think all of us can say we have some attachment, yes? Creo que aquí todos podemos decir que tenemos apegos, ¿verdad? Okay, yeah. So I think this passage is lifted from the Science of Self-Realization. Creo que esto está sacado de Ciencia de la Autorrealización. Okay, maybe Saki, if you have it in front of you, you can read what you sent me. Okay. Está diciendo que, no sé si ustedes tienen su libro de ciencia, pero está diciendo que lo podemos leer. Dice, el barco de la vida humana está construido de manera tal que debe moverse hacia un destino espiritual. Desgraciadamente, este cuerpo está anclado a la conciencia mundana por medio de 5 fuertes cadenas que son: 1. El apego a la entidad viviente, cuerpo material, por ignorar las cuestiones espirituales. 2. El apego a los parientes debido a las relaciones corporales. 3. El apego a la tierra natal y a las posesiones materiales, como la casa, el mobiliario, las propiedades, las fincas, los documentos de negocios, etc. 4. El apego a la ciencia material, la cual es siempre un misterio por falta de conocimiento espiritual. Y 5. El apego de formas religiosas y ritos sagrados sin conocer a la personalidad de Dios ni a sus devotos que los hacen sagrados. Estos apegos que anclan el barco del cuerpo humano se explican detalladamente en el 15º capítulo de Bhagavad Gita. Done. Mm. So that's a diagnosis of our condition in this world. Ese es un diagnóstico de nuestra condición en este mundo. Prabhupada says, unfortunately, the body is anchored to, what is it? Mundane consciousness. Desafortunadamente, Prabhupada dice que nuestro cuerpo está anclado. It's anchored to what? Anchored to mundane material consciousness. A cosas mundanas. So here an example is being made that the body is like a boat. Aquí nos dice que nuestro cuerpo es como un barco. So there's a story you may be familiar with. Y hay una historia con la cual tal vez ustedes son familiares. There's a wedding party somewhere in Bengal and they're going to attend. I'm going to where? Attend a wedding, you know, that beautiful thing, wedding. Hay una fiesta, una boda en Bengal y están yendo a atender esa boda. So they arrive in the evening, late evening at the river. Así es que ellos llegan en la tarde, tarde-noche. They all get on the boat and they are all well dressed. They pay the boatman some money. Todos ellos se suben al barco y todos le pagan al barquero. So they're all excited. They're going to cross the river. They're going to the wedding. And so the trip begins and boatman is rowing. Así es que todos están entusiasmados porque ya están en el barco, ya están yendo hacia la boda y el barquero empieza a andar. Everyone is chatting, having a good time until they are all tired and they fall asleep. Y todos están platicando y están conversando hasta que se cansan y se duermen. So the boatman was rowing until the morning came. Así es que el barquero siguió navegando hasta que la mañana llegó. So all the people who are going to the wedding, they wake up and they look around. Así es que todos los que iban a la fiesta se despiertan y miran alrededor. They realize that they are still at the same place. They didn't go anywhere.
y realizan que se quedaron en el mismo lugar, que no fueron a ninguna parte. So they become angry. You silly boatman, we paid you money. You didn't drive us anywhere. You're just sleeping. Y ellos le dicen, tú barquero tonto, no nos llevaste a ninguna parte, solo nos mantuviste dormidos. Boatman says, no, I've been rowing the whole night. You can look at me, I'm sweating and everything. Y el barquero les dice, no, pero puedes ver que yo estuve navegando toda la noche, estoy sudando. So then one of the guys looks and then they see that the boat is still tied to the shore. Uno de los muchachos, de las personas que iba a bordo, se da cuenta que el barco seguía anclado, seguía atado a la parte. So poor guy, he was working all night rowing and he thought they were going, but then they're still at the same place. El pobre barquero, él estuvo haciendo todo su esfuerzo, pero nada de eso bastó porque seguían en el mismo lugar. So that is like us, that if we are fixed on material consciousness, then although this boat of human life is supposed to take us across the ocean of material suffering, we are not going anywhere. We're just staying in the same place. Así es que esa misma es la paradoja aquí, cuando nosotros no usamos nuestro cuerpo, que se supone que es para poder cruzar el océano del sufrimiento material, es como si estuviéramos anclados todavía. So the first point is that we are attached to the material body due to ignorance of spiritual facts. Can you repeat it again? That's point number one in the question, in the first one, yeah. Así que el punto número 1 es el apego de la entidad viviente al cuerpo material por ignorar las cuestiones espirituales. So spiritual facts means that we haven't had the proper education about matter and spirit. Así es que las cuestiones espirituales se refiere a que it means what? We have not had the proper education. No hemos tenido la educación apropiada. Prabhupada would say that what university is there that is discussing the difference between a dead body and a living body? Prabhupada dice que se debe discutir la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. And that's already university. What to speak of primary school, high school? They're not really teaching. Y eso es en la universidad, ¿qué decir de la primaria, la secundaria, la preparatoria? Most of us got to understand something about the soul when we came to this Hare Krishna movement. Muchos de nosotros pudimos entender un poco del alma cuando llegamos a conciencia de Krishna. So now we are going to get into a section where we are going through the education. Ahora nos vamos a meter a un lugar donde vamos a hablar de la educación. A few verses here and there, and then just to remind ourselves. So most of you are aware of these things. Hay unos versos aquí y allá que nos van a mantener despiertos y nos van a recordar acerca de estas cosas que ustedes seguramente ya conocen. So the Bhagavatam is beginning. El Bhagavatam es el principio. After the, what is it called? Sutra. The Vedanta says that Atato Brahma Jigyasa. That now that we're in the human form of life, that we should inquire about the absolute Brahma. Ahora que estamos en la etapa de vida, debemos de inquirir por el verdadero, the Brahman? Yes, Brahman, spirit. Okay, por el Brahman, por el espíritu. But most of us are not about that life, trying to inquire about Brahman. In fact, for us, it should be Atato Rasa.
we are more interested in enjoyment, rasa. Pero nosotros estamos más interesados en el disfrute, en el rasa. So this inquiry Así que makes esto one, I'm saying this inquiry allows one to find out who is this person who wants to enjoy. nos ayuda a entender quién es el que quiere disfrutar. So currently everyone is going through an identity crisis. Hoy en día hay personas que van están en crisis existencial de identidad. You've seen when we have to take a photo, how it's difficult to present yourself, because who am I? Am I like this? Am I like that? Am I like this? Identity crisis. La crisis de identidad se presenta desde que uno toma una foto. ¿Cómo me puedo ver así? ¿Me puedo ver así, de esta manera o de esta otra? So the education is there even in how we speak. La educación es inclusive desde cómo hablamos. Everyone says, are you talking to me? No one says, are you talking to me? Ellos normalmente todos decimos, ¿estás hablando conmigo? No estás hablando conmigo, dirigiendo la mano a la cabeza. So why do we touch the chest? Así es que, ¿por qué tocamos el pecho? Because that is where the soul, the person, is located. Porque ahí es donde el alma, la persona, está localizada. That's why we go through heartbreak. Oh, she broke my heart, he broke my... Por eso es que atravesamos el rompimiento del corazón. Oh, ella rompió mi corazón. Oh, él rompió mi corazón. When you are suffering from emotional situation, it's directly you. You don't feel, oh, he broke my head, or he broke my hip, broke my heart. Cuando estás sufriendo de algo emocionalmente, no vas directamente al corazón. No es como, rompió mi cabeza, rompió mi brazo, rompió el corazón. So in that language already, we can sort of identify that I am somewhere in this region. Así que podemos identificar que nosotros estamos en una parte en esa región. So medical science says that the energies of the body are concentrated around the area of the heart. That's where the energy of life. Así es que la energía del cuerpo, los médicos dicen que la energía del cuerpo está concentrada en alguna parte cerca del pecho. Ahí es donde se encuentra toda la energía. So Krishna in the Gita, he breaks it down so we can understand what we are made of. Así es que Krishna en el Gita nos proporciona de qué estamos hechos. It's in the 3rd chapter, Indriyani paranahu indriyebhya paramana manasastu parabuddhi yo buddhi paratastu sa. So Krishna is saying that at the bottom of what we are is the body, and which body means senses. So Indriyani. Indriyani, can you repeat it again, please? So the body means the senses. So Indriyani is the first level. El cuerpo significa los sentidos. Ese es el primer nivel. And then Indriyani paranahu indriyebhya paramana. Above the Indriyanis, the senses, is the mind. Y encima de los sentidos está la mente. Manasastu para buddhi. Buddhi means intelligence, not behind. Buddhi significa inteligencia, no la parte de atrás. So then, above the intelligence, then it is the soul. Y por encima de la inteligencia está el alma, la verdadera, the actual. So without being clear about that identity, that I'm the soul, I have intelligence, mind, and senses,
then our life is full of this identity crisis. Sin nosotros tener las bases de que nuestro cuerpo está lleno de mentes, sentidos y todo eso, es lo que nos lleva a la crisis de identidad. So if we are like adults, I think everyone here is an adult, and still I don't know who I am, that means I've been going through a life of a mad person, crazy. Creo que aquí todos somos adultos y siendo así, si estamos en esta etapa y aún no sabemos quiénes somos, hemos estado viviendo una vida de locos. In South Africa, in Pretoria, there's one man who stands at the traffic light. En Pretoria, Sudáfrica, hay un hombre que se para en un semáforo. So he dresses like a policeman and he directs traffic. Ahí se viste como policía y dirige el tráfico. He's been doing this for like 18 years plus since I've been to Pretoria. Desde que yo he ido a Pretoria por más de 18 años lo ha estado haciendo. He doesn't work for the traffic department. Pero él no trabaja para el departamento de tráfico. But he thinks he's a traffic police, so he's mad guy. Pero él piensa que es un policía de tránsito. Está un poco loco. So everyone who stops at that traffic light, they look at him and they tell their friends and family, look at this guy, he's actually mad. He thinks he's a traffic police. Es que todos los que se paran en el semáforo le dicen a sus familias, mira, este loco, él piensa que de verdad es un policía de tránsito. So we are like that madman when we are thinking we are this body and we are thinking, I am this. Así es que nosotros nos comportamos como ese señor loco cuando estamos pensando que somos este cuerpo. Since we are already at the traffic light, here is one other example for understanding who we are. Ya que estamos hablando de la luz de tránsito, hay otro ejemplo que nos puede ayudar a entender quiénes somos. So if you indulge me, we go back to primary school. So how many lights are at the traffic light? Colors. Así es que vayamos otra vez a la primaria y díganme, ¿cuántas luces hay en un semáforo? Okay. So what's the color of the light there? ¿Y cuál es? I can learn Spanish. ¿Alguien más le puede decir el número, el color de las luces, por favor? Rojo, verde y amarillo. Rojo is red. Lo? Alina, tell her. Rojo, red. Rojo, okay. Y amarillo. Okay. So do you all agree that the lights at the traffic light is one of these colors? What? The light at the traffic is always one of these colors, right? Podemos estar todos de acuerdo que la luz del semáforo siempre va a ser uno de estos tres colores, ¿verdad? Yes, no? Yes, y no. Yes. Okay, everyone says yes. This is how you say yes. This is yes, this is no. Okay. I saw Prabhu doing it before. I thought he's just being funny. Vio un devoto, no sabía que así es como dicen que sí, como que no, vio un devoto antes haciéndole así y no sabía por qué lo hacía. We'll say yes. Entonces, Say, sí. so I say you're all wrong. Así es que yo les digo que todos ustedes están mal. The light is not green or red or orange. La luz no es ni verde, ni roja, ni naranja. You have an argument about that, yes? ¿Alguien tiene algún argumento acerca de eso? ¿Sí? Or am I crazy? Pueden levantar la mano para que les demos la palabra si quieren participar. I'm telling them they can raise their hand to participate. Oh, okay.
Am I crazy? Yes or no? Raise your hand. ¿Está loco él, sí o no? So I say, I say that the light is always transparent. It is not green, it is not red, it is not orange. Yo les digo que la luz siempre es transparente, no es ni verde, ni naranja, ni amarilla. All that we are seeing, if you remove the lens, we have a green lens, an orange lens, a red lens, then we are thinking. Lo que estamos viendo es simplemente el lente que está por enfrente, que es verde, que es amarillo, que es rojo. Y pensamos. So we think that that light is these colors, but it's just the transparent light being seen through the lens of green, red, and orange. Pero simplemente es la luz transparente que se está viendo a través del lente que hace que obtenga un color. So you can see that our problem is very deep. Así es que pueden ver que nuestro problema va más adentro. Because we can see the light, all of us. I've seen green, red, and orange. Porque todos nosotros vemos la luz, podemos ver verde, amarillo y rojo. Just like everyone is seeing, I'm seeing your faces, you know, oh, this is me, this is me. Así como puedo ver ahorita la cara de todos ustedes y puedo decir, ah, este soy yo, este eres tú. But it becomes clear, if any of you been to a funeral. Pero se ha vuelto claro, ¿alguno de ustedes ha ido a un funeral? So at the funeral, people are doing what? Are they laughing? Or they're crying? ¿Y qué hacen en un funeral? ¿La gente se está riendo o está llorando? They are crying, yes. Está llorando, sí. My sign language is improving, yes. So they have a coffin, generally in the Western world, Christian world, there's a coffin there. Y tienen un cofre ahí. Normalmente en el cristianismo hay un ataúd. And so I'll just use one of your names. Oh, Rosa Maria is gone. Voy a usar uno de sus nombres, Rosa María Espinosa. So someone will say, what do you mean Rosa Maria is gone? That there she is in the coffin. O alguien diría, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que Rosa María está ahí en el ataúd? No, they tell the child, no, she's gone actually. The child says, but there in the coffin, I can see her. Le dicen a un niño y le dicen, no, es que ella ya se fue, se ha ido. Y el niño le dice, no es cierto, pero yo la estoy viendo, está justo ahí, está ahí. So the child will say, but this is the same person I was seeing yesterday, last week, 2 years ago. What do you mean she's gone? She's right in front of us. Y el niño les dice, pero si esta es la misma persona que yo vi hace 2 días, hace una semana, 2 meses, años, ¿a qué te refieres con que ya se fue? So what has gone? ¿Qué es lo que se ha ido? Because the grown-ups, they know this is not the same Rosa Maria. Porque los adultos saben que esta no es la misma Rosa María. So again, we see that the person who was living in the body of Rosa Maria is no longer in that body. Así que otra vez vemos que la persona que estaba viviendo en el cuerpo de Rosa María ya no está en ese cuerpo. And no one cries when they see Rosa Maria sleep. Y nadie llora cuando ven a Rosa María así. Okay, that's all, Rosa Maria. Sorry, I won't call your name again. Eso fue todo, Rosa María. Perdón por usar tu nombre, ya no lo volveré a hacer. So we don't cry when someone is sleeping because we know that the person is still inside that body. Nosotros no lloramos cuando alguien está durmiendo porque sabemos que la persona sigue dentro de ese cuerpo. But at the funeral, it still looks like the person is sleeping, but we can understand they are no longer there. So no one wants to keep that body with them, even for an hour or two. They take it to the mortuary.
Pero en un funeral esto no es así. En un funeral tenemos el conocimiento de que la persona ya no está, aunque parezca que está durmiendo, ya no se encuentra en ese cuerpo. Entonces las personas no quieren conservar ese cuerpo. De hecho, después de 1 o 2 horas lo llevan al crematorio. So the truth is that we are attracted to the spiritual soul, Así which es que is la verdad es que estamos atraídos al alma espiritual, que once the soul is out of that body, even if it's Miss Universe or Miss Mexico, we don't want to see her. y el alma está, el alma una vez que se haya ido, aunque sea Miss Universo o Miss México, ya no queremos ese cuerpo. Actually, sometimes people, when they see a body without a soul, they throw up. Inclusive hay personas que cuando ven un cuerpo sin alma, vomitan. So what are we attached to in this body? What is it that we're attached to? Así es que, qué estamos apegados a este cuerpo? The education, Krishna says in Gita, Maima Vangso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, Manasastani Indriyani Prakriti Kashati. Krishna says that the souls, you and I, are his eternal part and parcel. Krishna dice en el Bhagavad Gita que el alma es su parte y porción de él. So that is why we are attractive, because we are a piece of the all attractive Krishna. Por eso es que somos atractivos, porque somos un pedazo del todo atractivo. But what is happening is that in this world, as the 15th chapter discusses, pero lo que pasa en este mundo, como en el capítulo 15 se describe, this material world is like a reflection of the spiritual world. Este mundo material es como el reflejo del mundo espiritual. So the spiritual world means there is body, there is speaking, there is smiling, there is hearing, there is touching. All these things exist in the real world. Todas estas cosas como el tocar, el escuchar, el sonreír, todo esto también existe en el mundo real. But now what we're dealing with is like, Mexico uses peso? No. Peso. Peso, okay. So what's happening to us now is that someone gives you a fake 10,000 peso note. Pero lo que pasa aquí en el mundo es que en México, por ejemplo, si alguien llega y te da un billete de 10,000 pesos. You know, like kids, sometimes they draw and color, and so they can draw some money and come to you and say, "Mommy, Daddy, here's some money." Es como los niños cuando les das un papel y el niño te dibuja, "Mami, que tienes dinero." So you're not going to say, "Oh, this dinero is fake, therefore I give up on dinero." There is no dinero fake. Y uno no les va a decir, no, este dinero es falso, ya no más de esto. So the fake money, even if it's made by a professional thief, it reminds us that there's an original peso. Así es que inclusive el billete falso, el dinero falso, te recuerda que hay uno original. So we are meant to be attached to our spiritual body. Así es que nosotros estamos hechos para ser apegados a nuestro cuerpo espiritual. But Bhagavatam says, Anatopasamang sakshat bhakti yoga madoksha lokasya janata vidvans chakrista tota samhita. That, unfortunately, En el Bhagavad dice que desafortunadamente the whole world, we are attached to things that are superficial to who we are.
estamos apegados a cosas superficiales de las que somos. And that is called unwanted. Y eso se llama indeseado. So it is said then the Srimad Bhagavatam is been compiled by Vyasadeva in his maturity. Se dice que Srimad Bhagavatam fue compilado por Vyasadeva en su mayoría to give knowledge to the masses who don't know that there is an original peso note, who are thinking that the fake note is all that is. para ayudar a las masas a dar conocimiento de que hay algo original, no solo el peso falso. And the solution there is mentioned in the verse that Bhakti Yogam adopted, which means está escrita en este verso. Which means connection through love and devotion to Adokshaja, that person who is above our material sense perception. Es nuestra conexión a través de la devoción y el amor. So what's the second thing? You can read the attachment we have, number 2. El número 2 del apego que tenemos en el libro es el apego a los parientes debido a las relaciones corporales. So if I think I am this body, then naturally whatever is related to my body, whatever comes out of my body becomes dear to me. It is mine, like children say, mine. Así como los niños dicen, naturalmente, todo lo que viene a partir de mi cuerpo lo consideramos mío, es mío. You ever visited a house where there's a child that's just so attached to the things that my daddies, my mommies, don't touch my phone, it's like, duh. ¿Alguna vez han estado en la casa donde un niño está tan apegado a sus cosas que dice, mi mamá, mi papá, no los toques, mi carro, mi esto? So we can see in the child that, come on, relax. These things are not yours. When did you buy the couch? Why do you say they are yours? No podemos ver en el niño que las cosas no son suyas, ¿no? Le podemos decir, relájate, ¿no? ¿Cuándo compraste tú este carro? ¿O cuando hiciste tú esto? So it's fake, you're attached to something that's not yours. We feel the kid should just grow up, give up that idea. Entonces, pero nosotros no somos así, esperamos a que el niño deje esa idea. So that is us. We are attached to something which is not ours, nor is us. Así es que ese somos nosotros, estamos apegados a algo que no es nuestro, que no somos nosotros. And because we are attached, then, okay, my house, my children, my boyfriend, my girlfriend. Y porque estamos apegados, nos decimos, sí, ok, es mi casa, mi carro, mi novia, mi novio. At least, the child can stay your child for a lifetime, but boyfriend and girlfriend, sometimes they go. Dice, bueno, sí, hay cosas que se quedan, ¿no? Tal vez como el hijo, que está siempre, pero los novios y las novias normalmente Then another fool comes and says, my girlfriend, my. Dice, mi novio, mi novia. So you can imagine the self-realized souls. They are watching us in this world, being attached to things that we found here and we live here, and they're feeling, oh no, these kids. Así es que ustedes se pueden imaginar cómo las almas elevadas nos miran desde arriba y dicen, y ven todos los apegos que tenemos y dicen, no, estos niños. And we know these attachments, even in our families, extended families, so much politics, because this is a child of my sister or my brother, they're not my kids, therefore, Y también hay divisiones políticas entre las mismas familias, ¿no? Como este es el hijo de la prima de mi hermana y cosas así.
So again, the education given in Bhagavatam, how this happens. Así es que otra vez la educación en el Bhagavatam explica cómo es que esto pasa. This one is like, it should be on CNN and BBC. Esto debería de estar en CNN. Rishabhadev, he says, what's this verse? Pumso striya mituni bhavam ahu tayo mito ridaya ato griya kshetra vitai janasta mohoyam aham mameti. He says, the basic principle. Oh. Él dice en ese verso que el principio básico, the basic principle of our illusion in this world, el principio básico de nuestra ilusión en este mundo, is the attachment between male and female. Oh no. es el apego entre macho y hembra, hombre y mujer. Yes. So because of this attachment, then this attachment ties a knot in the heart, you know, like a strong knot. Hridaya Granthi. Y este apego hace, can you repeat it again, please? Due to the attachment between male and female, these days also between whoever it may be, it ties a knot in the heart. Que el apego, por el apego y la conexión que trae entre hombre y mujer, surge nudo en el corazón. Okay, this knot. So we all have experience of this knot. Ne? It's like, when you're attached, it's just like, ouch. Todos hemos tenido algún sentimiento así, ¿verdad? Cuando duele, cuando está el corazón. So this is the way of the world. It must. So when there's that, then what happens? Y cuando eso pasa, cuando eso está ahí dentro, ¿qué pasa? If you are young, then you can explore that from your family's home. But then otherwise, if you are grown up, then you have to find griha, you have to find a house, etc. Si eres joven, puedes estar dependiendo de tu familia, pero cuando uno es adulto, tienes que encontrar griha. So griha means you have to get furniture, you have to make money, you know, so that expands our attachment now. My house, my furniture. Griha hace que uno expanda sus apegos, porque tienes que conseguir tu casa, tus muebles, todo eso. Then my nation, viva la Mexico, viva la South Africa. Mi nación, viva México, viva Sudáfrica. So this consciousness is far from what we really are. Krishna said, Mama Vangso Jiva Loke, Jiva Bhuta Sana, eternal spiritual part and parcel. Esta conciencia está muy lejos de lo que en verdad somos. Krishna says what? Krishna says that we are his eternal parts and parcels. Krishna dice que somos sus partes y porciones eternas. So that means this is not our home. Significa que esta no es nuestra casa. The eternal soul is not Mexican. Nuestra alma eterna no es mexicana. It is not South African. No es de Sudáfrica. So why do I think I'm South African? Why do you think you are Mexican? Entonces, ¿por qué pienso yo que soy de Sudáfrica y por qué piensan ustedes que son de México? This is the basic illusory concept of life, identity crisis. Esto es la primera ilusión, la crisis de identidad. So it's a very serious disease. It's a very serious condition we're in. Es una enfermedad muy seria, una condición muy seria en la que estamos. It will not be solved by 5G technology. No se va a resolver con la tecnología 5G.
Even if you get electric car, it won't solve this problem. E inclusive si uno consigue un carro eléctrico, eso no va a resolver el problema. You can travel the whole world still under this misconception. Puedes viajar por todo el mundo y aún tener este mal concepto. So, fortunately for us, there is a solution. Así es que para suerte de nosotros hay una solución. But before we get to the solution, let us see a case. What happens when one is attached to the wrong conception of self? Pero antes de llegar a esa solución, vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno está apegado al concepto erróneo. Because when people hear this, they always feel like, oh, are you trying to tell us that now we should all be detached? And they think we want them to become monks and brahmacharis and all that. They fight back. It got cut off. Can you repeat it? Or when we tell people about material attachment, when we tell them about the knot in the heart, they immediately feel threatened. Cuando les decimos a las personas normalmente acerca, por ejemplo, del nudo en el corazón y cosas así, they feel like, so do you mean we should become detached? We should not have any feelings and we should become monks or something? Piensan que nosotros les estamos diciendo, ya no tienes que tener sentimientos, ya no tienes que, renuncia a todo, vuélvete un monje. That's not really what we're saying. Eso no es lo que en verdad estamos diciendo. So let us look at Dhritarashtra in Bhagavad Gita, beginning of Bhagavad Gita. Veamos el principio del Bhagavad Gita. So Dhritarashtra is asking a question that after my sons and the sons of Pandu, they gathered at Kurukshetra, what did they do? Dhritarashtra pregunta, ¿qué es lo que han hecho? Están en la batalla de Kurukshetra y pregunta, ¿qué es lo que han hecho? So already he is separating his sons from the Pandavas when these are his own nephews. And he's separating what? He's separating that my people are my sons, and then the Pandavas, he doesn't speak of them as his people. Él ya está separando que son mis hijos y los Pandavas. Está haciendo una división. So, due to that attachment, he's supposed to be the uncle and protecting the Pandavas. Supuestamente esto debería ser que él debería de estar protegiendo a los Pandavas porque es su tío. But because he's too attached to Duryodhan, he is even trying to get them killed. Pero porque está tan apegado a Duryodhan, está haciendo lo posible inclusive para que los maten. So here we can see that attachment is what makes the heart hard, not that detachment will make you hard-hearted, because people think like that. Oh, if you're detached, then you're becoming hard-hearted, you have no feelings, you know. Así que aquí podemos ver que el apego es lo que hace que el corazón se endurezca. Normalmente a veces las personas piensan que el desapego hace que el corazón se vuelva más duro, pero es todo lo contrario. El apego es el que hace que el corazón se vuelva más duro. But attachment creates very strong feelings towards whatever you are attached to. Los apegos crean sentimientos muy fuertes hacia lo que sea que estás apegado. That people become very angry, are willing to kill, insult others if their attachment is threatened. Las personas inclusive a veces están hasta, son capaces de querer matar por ese apego. But if someone's detached, then you find someone like Dadichi in Bhagavatam, the demigods, they come to ask him to give his bone so they can make a weapon. Like Dadichi. 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 Pero si alguien está desapegado, pueden encontrarse a personas como grandes personalidades como Dadichi, que en el Bhagavatam alguien vino a pedirle que hicieran. What did they ask?
they came to ask for his bones. They need his bones. Basically, you have to die, and we need to take your bones and make a. Fueron a pedirle sus huesos, básicamente diciendo que tenía que morir para poder obtener los huesos de él. And Dajiji is thinking, well, I mean, the body has to go at some point. So if you're going to do a service because you are the demigods, okay, you can have my body. You can have my bones. Y él piensa, bueno, este cuerpo tiene que perecer en algún momento, así es que ustedes son los semidioses, si ustedes puedo hacer algún servicio, ok, tomen mi cuerpo. How advanced is that? Like, how detached is he? Like, he must know that this is just a machine. I'm not this machine. ¿Qué tan avanzado es eso? ¿Qué tan desapegado es eso? Que él sabe que esto es solo una máquina y que no tiene que estar apegado a esa máquina. This is attractive, you know. Haridas Thakur, they are beating him, and they're asking him, look, Haridas, you know, if you don't die, then we're going to get killed. So please die. Es como Haridas Thakur, lo están golpee y él no se muere y le tuvieron que decir, mira Haridas Thakur, si no te mueres, nos van a matar. Entonces él se murió. And he thinks, oh, sorry, I didn't know that if I don't die, you guys are going to get in trouble. So, okay, I'll leave the body. Y él dice, Haridas Thakur dice, ay, perdónenme, yo no sabía que ustedes iban a tener problemas si yo no moría, así es que voy a dejar mi cuerpo y me muero. So this is desirable. This is wonderful that one has clear understanding that the traffic light is different from the lens. Este es un entendimiento maravilloso que la luz del semáforo es diferente a lo que refleja. We want that. We want to be clear, just as clear as any of you drive. You drive cars, right? I know, Saki, you drive. Dice, es como nosotros queremos volvernos claros. Es como alguno de ustedes aquí maneja, supongo que sí. So when you get to the petrol station, y cuando llegas a la gasolinera, then the petrol, okay, do you have people who pour petrol there or you put it for yourself? You have people to do it. Okay, like South Africa. Okay, cool, yeah. So it will. Dice, so they ask you, what petrol do you want? La gente cuando estás en la gasolinera te pregunta, ¿qué tipo de gasolina quieres? So none of us then sticks our mouth out of the window to get petrol. Ninguno de nosotros saca la cabeza por la ventana y abre la boca para obtener el petróleo, la gas. We all know that the petrol must go to the petrol tank of the car, not my petrol tank. Todos nosotros sabemos que la gasolina debe ir a la máquina del carro, no a nuestra máquina, la boca. So it's clear, I'm not this car, even though when I drive it, I feel like I'm my car, like you know. Está claro, ¿verdad? No somos el carro, solo una máquina que es nuestra, que solo nos sentimos que es nuestra cuando lo estamos manejando. Yantra Rudani Mayaya. We are sitting on this machine, this car, and we are thinking, I am this car. Estamos sentados en este carro y pensamos, yo soy este carro. So self-realization is meant to bring us to this point where it's clear that I have a different source of petrol and the car has a different source of petrol. Se llega a la autorrealización cuando sabemos que que son fuentes diferentes. El carro necesita esa gasolina y yo necesito otro tipo de gasolina. Then it becomes clear that I am spiritual, therefore I have a home in the spiritual world, and all the things of this material nature belong to this temporary world.
Y se vuelve más claro que si yo soy un alma espiritual, hay una casa espiritual arriba y nada de lo que está en este mundo material nos pertenece. So how will we transfer our attachment? Because it's natural somehow when we possess something, we start to really feel it's mine, because I'm maintaining it, I'm protecting it. Es natural que cuando tenemos algo, cuando conseguimos, nos sentimos con esa posesión de es mío y protección. So Bhagavatam again gives a recommendation. En el Bhagavatam hay una recomendación. This, I think, is first chapter. Prashangam ajaram pasham atmana karyo vidu saeva sadusu kritu moksha dwaram apag. That the kavayos, the saintly people, they have analyzed. Oh, yeah. Cree que está en el primer canto del Bhagavatam, donde dice que las personas llegan a analizar, came to analyze. So the professors who understand the truth analyzed. Como los profesores que entienden la verdad analizan. That attachment for matter creates attachment, it creates bondage. Is meant that it said ajaram pashum, as if tied by a rope again. Attachments create what? Attachment to matter creates bondage, as if someone tied down with a rope. Okay, el apego a la materia crea Alina. Elina? Alina. Which word? You can change the word. Attachment to matter. Create bondage. Crea apegos o ataduras. Okay. So, but they say, if this same attachment that you have for matter or temporary things is transferred to the sadhus, to the saintly persons. Pero si este mismo apego se transforma o se lleva hacia los sadhus o hacia santas, then moksha is created. Then moksha dharma pavit. Then the doors of liberation are opened very wide. Entonces se crea moksha, las puertas de la liberación se abren. So we have to become attached to the saintly people, to the devotees. Así es que debemos apegarnos a las personas santas, a los devotos. That is why in Bhakti there is no problem to become attached to devotee husband, devotee wife. Por eso es que no hay ningún problema en apegarse a un devoto, a una esposa que es devota o a una esposa. Devotee children, devotee food, even prasadam. El apego a la comida de devotos, prasadam, o a los hijos de devotos. Actually, our whole program is the program of becoming attached. De hecho, todo nuestro programa es acerca del apego. We must become attached. Nos tenemos que apegar. So the whole thing has changed. We're talking against attachment, now we are saying we must be attached. Dicen que no debemos apegarnos, pero yo estoy diciendo que debemos apegarnos. Our attachment should be in knowledge. Nuestro apego tiene que llevar conocimiento. If we are attached to the land, we must understand that Bhumi Apo, Nalo Vayokam, the land, the water, the fire, Krishna's energy. Si estamos apegados a la tierra, al agua, al fuego, debemos entender que todo eso es energía de Krishna. We are attached to the body to keep it safe and healthy so that we can serve the owner of the body, Krishna. Nos apegamos para poder servir al quien es dueño de este cuerpo, Krishna. But to manage this attachment so that it doesn't become a disaster, we need a spiritual master, we need some guidance from devotees. Pero necesitamos una guía de los devotos.
Because sometimes I want a BMW and I'm so attached, I work so hard that I don't chant my rounds, and I buy it and then I put license plate for you, Krishna. Es como si estuviera pegado a mi carro y no canto rondas, no hago nada, pero a mi BMW le pongo unas placas que digan para ti, Krishna. So just by putting license plates for you, Krishna, doesn't mean that actually it's for Krishna's service. It must be used for Krishna's service. Y ponerle esas placas de para ti, Krishna, no significa que en verdad sea de uso para Krishna. Se tiene que poner en uso a Krishna. And also because Krishna says, I am time. So we have to be able to manage our time so that we are active in spiritual cultivation, not that we are so active just for increasing matter around us. Y tenemos que ser también activos porque decimos que inclusive, can you repeat it? So that we are not trying to increase matter. We have to No tratamos de complacer la materia. we have to use our time to increase our attachment for Krishna and service to Krishna. Tenemos que usar nuestro tiempo para poder apegarnos más a Krishna y ponerlo al servicio de Krishna. And this attachment to Krishna will solve these other attachments to the temporary body, thinking. Y estos apegos a Krishna van a disolver nuestros problemas materiales, pensando que soy el cuerpo. So the body is meant for what the example is, that it's a boat, but then that boat requires a captain. That's the spiritual master, the spiritual guide. Así es que, como dijimos, este cuerpo es como el barco, pero el barco necesita un barquero y ese barquero es el maestro espiritual. And then the wind that will blow it across the ocean, this is like the scriptures, as we have been citing different educational points. Y hay viento, el viento está escrito en las escrituras como the wind is described like what? The wind, you know, the boat is, there's wind that blows it. Is described? Or it is the scriptures, like the education we've been speaking about, scriptures, Shastra. Y el viento que hace que el barco pueda navegar está descrito en las escrituras Shastra. So then, if we have that, then this human body, which is like a boat, will cross over the ocean of material suffering and attachment. Y si tenemos todo eso, entonces es seguro que este cuerpo, este bote, pase el océano de sufrimiento material. Otherwise, we become like Dhritarashtra. We become so attached that we create problems to the level of even destroying the entire dynasty. Because Pero, you're attached to Duryodhana. porque de otra manera nos convertiríamos en Dhritarashtra, que fue capaz de destruir quería destruir a toda una dinastía por el apego que sentía por Duryodhana. So I think we can end here. What do you? Yeah, we can ask if they have some questions. Okay. Está preguntando que tal vez hasta aquí está bien por hoy. ¿Qué les parece? Y si tienen algunas preguntas, pueden hacerlas. And also you can ask them to forgive me if I've offended them. Y también quiere pedirles una disculpa si los llegó a ofender a cualquiera de ustedes. And then they should bless me, pray for me. Y que también lo bendigan, por favor, y oren por él. So, any comment o pregunta? Así es que hay preguntas o comentarios. Si tienen una pregunta, por favor levanten la mano. Un second. O escriban en el chat.
Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tú le traduces aquí? No, tú solita en español. So I will say it in English and then I will translate. Okay. Well, my question is that sometimes when we start in Krishna consciousness, we become attached to, sometimes we fall into a bit of fanaticism and we become attached to rituals or external things or dressing in this way or another, instead of getting attached to chanting japa, which is the most important thing. It's also the most difficult for me. So, what advice do you have so we don't fall into this trap of feeling, oh yes, I'm so spiritual because I'm getting attached to other external things, but I don't have this taste or liking for japa? I will translate. Pregunté que a veces como que estamos en el proceso de conciencia de Krishna, nos apegamos a cosas que son externas como rituales o vestirte o verte o hablar de una manera, en vez de apegarnos a la meditación japa, que es lo más importante y es de las cosas más difíciles para mí, que nos puede aconsejar para apegarnos más a la meditación y no caer en la trampa de sentirte espiritual por apegarte a cosas externas. You won't like my answer. No te va a gustar mi respuesta. You So, will like it, won't like. she won't like it. No te va a gustar. So you have to come back on Saturday because number 4 and 5 is for our talk, the next talk. Today I did number 1 and 3. Tienes que regresar el sábado para esa respuesta, porque justamente es de eso lo que se va a hablar la siguiente. Okay. So we'll talk about that the next class, because your question has to do with that attachment to what's number 4, 5, religious forms and holy rituals. Tienes que regresar porque justamente el número 5 se habla de eso, del apego a formas religiosas y ritos sagrados. You forget. So bad. Hey, Krishna. It's okay? ¿Está bien? Okay. It's okay. All right. So I think by not taking your question, we've exhausted the questions for today. Creo que por no haber tomado tu pregunta, hice que las demás preguntas se fueran hoy. So thank you, dear devotees, for giving your time. I hope it was beneficial in some way. We have another question. They have a question. Oh, okay. Mi pregunta es, ¿cómo, mencionaba que nuestra apego como a la familia y así es porque creemos que son cosas nuestras, ¿no? Entonces, ¿cómo transferir eso de creer que soy el propietario a entender que es de Cristo? So you mentioned that we get attachment to family, thinking they are. How do we transfer this attachment to understanding that they belong to Krishna? The possession. Very nice question. Thank you. Una pregunta muy buena. Gracias. So if, the children, they practically take the parents to be like God, Guru. Los niños toman a los padres como Dios, como un guru. And they generally want to do what we do. Y generalmente ellos quieren hacer los que nosotros hacemos. So if we train the kids to serve Krishna, trying to chant, then when we see them, we can recognize that actually they are devotees.
Así es que nosotros entrenamos a estos niños a que canten, a que canten, y cuando ellos empiezan a hacerlo, realizamos que son devotos. Because the tendency is towards attachment to just the body and that it has come from me. Porque nuestra tendencia es que nos apegamos a lo que es el cuerpo y lo que es para mí. But when we see that that soul is finding a happiness in connecting to Krishna, then that inspires the vision in us to see, oh yeah, this soul actually belongs to Krishna. It's not my toy for pleasure. Pero cuando vemos que esta alma está haciendo un avance hacia Krishna, nos hace realizar, make you realize what? We get to realize that this child is not my toy for my selfish happiness, but it's Krishna, it's for pleasing Krishna. Nos hace realizar que este no es mi juguete, no es me ayuda a poder complacer a Krishna. So to transfer that attachment means that we have to see them in the light being the servant of Krishna. Y eso nos ayuda a entender que debemos verlos como como ponerlos al servicio de Krishna. So if you're attached to this devotee of Krishna, then that is proper attachment. We want to be attached to the devotees of Krishna. Así es que en ese caso, si estamos nosotros apegados al devoto de Krishna, es un apego apropiado, porque estamos apegados al devoto de Krishna. Instead of just thinking, my son, my daughter. En vez de solo pensar que es mi hijo, mi hija. So we have to train ourselves to always see that this is an eternal servant of Krishna who has come under my care, and I have to connect them to Krishna, to Krishna's service. Tenemos que entrenarnos para poder tener esa visión de ver que este niño, yo soy la conexión para ponerlo al servicio de Krishna. But it is natural to be attached to your children, so don't feel bad if you think, oh, my baby, you're attached. No, it's like, it's part of life in this world. Es natural sentir ese apego a nuestros hijos y decir, mi bebé es parte de este mundo. Arjuna is a big, big warrior. He's crying when Airavan has been killed. Arjuna llora cuando su hijo es matado. And Krishna, he doesn't think, Arjuna, I told you Bhagavad Gita, you're still a attached guy crying about your son. He comes and gives him a hug, and even Krishna himself is crying, comforting him. Y Krishna no viene y le dice, Arjuna, te acabo de decir todo el Bhagavad Gita y tú sigues llorando por tu hijo. No, él llega, lo abraza y inclusive llora con él. Krishna is even one cheer him up. He tells him, don't worry, we're going to win this war. Actually, go to Duryodhana, he has these 5 arrows that Bhishma gave him. So, just to pick his spirits up. Inclusive Krishna le ayuda a animarlo y le dice, no te preocupes, nosotros vamos a ganar esta guerra. So, ours is a part of emotion. So, but we have to channel the emotions so that they are not destructive. El apego es parte de nuestras emociones, solo que tenemos que canalizar esas emociones para que no sean distractorias. So don't feel like we are saying just look at the kids with that. You just no. You take care of them as Krishna's dear servants. No te estoy diciendo que mires a los niños y que los veas y digas, hasta para allá. Te estoy diciendo que tienes que cuidarlos como si fuera, porque son los sirvientes de Krishna también. And then when they identify as devotees, we become so happy. Like we see devotee kids, they are just so inspirational to see because
they are excited about Krishna also. Y eso nos inspira mucho, ver que cuando los niños se inspiran a servir a Krishna, a ver a Krishna, hace que nos entusiasmen también. Last point, Srila Bhaktisiddhanta said that El último punto, Bhaktisiddhanta dijo that if he could make his kids devotees, he could have thousands and thousands of kids. que si él podía hacer a sus hijos devotos, él podía haber tenido miles y miles de hijos. So giving us an idea that kids should be trained and loved and served towards the mission of Krishna consciousness. Y eso nos da una idea de que los niños deben ser entrenados y enfocados para poder en conciencia de Krishna. So we want more devotee kids. Así Yes? es que queremos más niños devotos, ¿cierto? We can grow the movement from inside. Just make babies and make them do. Podemos hacer el movimiento desde adentro, solo tengan muchos bebés. It's okay? Okay. We have two more questions. Say that again? We have two more questions. Hay más No. preguntas. Two more. Two more. questions. Okay, no problem. Yes. Okay, Sara, ¿quieres hacer tu pregunta? O la leo. Okay, so Sarah wants to know if you have any tips or advice to not ignore spiritual matters. How to? Advice not to ignore spiritual matters. Ah. Sara pregunta si hay consejos para no ignorar cuestiones espirituales. How not to ignore spiritual matter. Yes. Spiritual issues or spiritual affairs. Okay. You have to become a disciple. Te tienes que volver un discípulo. Disciple means one who's under discipline. Discípulo significa aquel que está bajo una disciplina. We are incapable of disciplining ourselves. I'm sure we all have that experience. It's not so easy. Somos incapaces de disciplinarnos a nosotros mismos. Es difícil. So we need someone who will remind us, hey, are you reading every day? Are you chanting every day? Así es que necesitamos a alguien que nos esté ayudando, nos esté recordando, oye, ¿estás leyendo todos los días? ¿Estás cantando todos los días? We need some devotees around us who will ask us if we had prasadam or not. Necesitamos devotos que nos pregunten, ¿ya tuviste prasad o no? Someone who will tell us that you're spending too much time with the wrong type of people. Alguien que nos diga, estás pasando demasiado tiempo con personas no muy gratas. So discipline is important, and that we require to have some gurus in our lives, surround ourselves with serious devotees. La disciplina es muy importante en nuestra vida, por eso es necesario encontrar devotos serios que nos puedan ayudar y motivar. Otherwise, our mind is like a child. It just wants to play. De otra forma, nuestra mente es como un niño, solo quiere jugar. So, you know, these days, even children, they even have leashes for them, like tie them up. ¿Has visto cómo hoy en día inclusive los niños traen correas para que no se vayan? So our mind is like that. It just wants to go here and there and procrastinate on the important issues of spiritual life. Nuestra mente es así, solo quiere ir de aquí para allá y procrastinar con las verdaderas problemas de la vida. So become someone who is being
disciplined, get a spiritual master, get a mentor, get some strong Así es. devotion. Vuélvete a alguien con disciplina. Busca un maestro espiritual, busca un mentor, alguien que te ayude. It's okay? ¿Está bien? Okay. Oh, it's your question. Era tu pregunta. I have like only 4 screens on my phone, so I never know who asked to try to see everything. En mi teléfono solo tengo 4 imágenes, así es que no sé quién está preguntando. We have another question. Yes. María Fernanda, ¿puedes reactivar tu micrófono? ¿Hace? Alina, ¿lo traduces tú? Maria Fernanda, okay, I see it with the bambino. Estoy hablando, ¿sí escuchan? Yo quisiera preguntar, he escuchado que para poder apegarse al servicio devocional uno tiene que conocer su naturaleza y a través de esa naturaleza que uno es o puede servir de esa mejor forma, se puede apegar uno a la conciencia de Krishna. Yo quisiera preguntar cómo desarrollar esa naturaleza en el servicio devocional, o sea, cómo emprender un servicio a través de la naturaleza personal de uno. Por ejemplo, pues conocer primeramente cómo es que se va desarrollando la naturaleza en el servicio. She has heard people say that one should get attached to nature in order to do service. So how can one find one's nature? Oh, nature, okay. To serve in Krishna consciousness. So how should one discover their nature or become attached to their nature? How do you discover your nature in order to become attached to it to serve in Krishna consciousness? Okay. You're good. You should do more translation. I told her. Yes, you're right, Lucky. So our nature is basically it's like this. The things that are easiest to do, that you don't have to think too much to do, you find them natural and exciting to do, those are pointing towards our natural intrinsic nature. Aquello que se te hace más fácil o que se te da sin pensar, son las cosas que es tu naturaleza. Of course, in our mature life, then those things that come easy are showing us our conditioned nature. Pero en la vida material, las cosas que se te dan fácil son tu naturaleza material, tu condicionamiento material. So we want to move from the conditioned nature to the constitutional nature. Y entonces tú quieres moverte de tu condición material a tu condición constitucional. So for example, it's natural for all of us to eat something that tastes nice. Por ejemplo, es natural para nosotros comer algo que sabe rico. So there is no difficulty for people to perform prasadam seva. Así que no es difícil hacer prasadam seva. So now we should then look within the activities of Krishna consciousness, the different services, try to see what attracts us and what we feel we would like to do and contribute. Así que en las actividades de la conciencia de Krishna debes buscar qué te gustaría hacer. Of course, there are duties that go for all with or without us having a taste for them, which is following the principles and chanting the holy name minimum 16 rounds. Claro que hay cosas que uno tiene que hacer, aunque no tengas el gusto, como seguir los 4 principios y cantar 16 rondas mínimas. But if you are beginning, then, you know, everything
gradual, step by step, and try to figure out how you can plug in to get engaged physically also, time-wise. Sorry, can you repeat the beginning? If you are a beginner, then you may not already following the compulsory things for an initiate, but come closer and see how you can plug in with your time, plug in your energy, doing something physical service. Pero si estás comenzando en el proceso y no puedes seguir aún todas las cosas requeridas, trata de buscar aquello que se adapte a tu tiempo, a tu disposición. But of course, it is everyone's nature to be a servant. This has been discussed. Pero, por supuesto, la naturaleza de todo el mundo es ser un sirviente. Ya lo discutimos. So now what we need to do is to plug in that service attitude towards the devotees, the mission of the devotees, the Lord. Así que ahora tenemos que dirigir esa actitud de servicio a los devotos, a la misión de los devotos para servir al Señor. So you have to think about what you'd like to do in this association of devotees. Piensa qué es lo que te gustaría hacer junto con los devotos. And then find those devotees who like doing that, and then they will help you plug in even more. Encuentra a esos devotos con los que te guste hacer eso y apégate más a ellos. I hope it is pointing you in some direction. Espero que te ayude a tomar una dirección. If she has anything maybe that specific she's trying to ask, maybe she can mention. Si te refieres a algo en específico, puedes mencionarlo. No, pero... It's okay? Okay. All right. Okay, I'm glad. So, what do we do now, Saki? I'm not the boss is Alina. Where is Alina? Let's see, Alina. I don't know if you have more time for one more question. Yes, I do. Okay. I will read in Spanish and then translate. All right. Estaban hablando de apego. ¿Cómo podemos diferenciar si un apego es bueno y es lo que Krishna está poniendo en mi camino o solo es mi mente que quiere disfrutar? So you were talking about attachment. How can we tell the difference whether an attachment is good and what Krishna is putting in our way, in our path, or if it's just my mind that wants to enjoy? Oh yeah. So Krishna consciousness is, Prabhupada said, it's like the boat that is going across the ocean of material existence. Sorry, it got a bit cut. Okay. Prabhupada said Krishna consciousness is like a boat, a big boat, a ship. Prabhupada dice que la conciencia de Krishna es como un gran barco. So he said we only just have to stay on the boat to cross. Así que solo tenemos que quedarnos en el barco para cruzar. So in the beginning stages, we may make pizza because we want to enjoy the pizza, but at least we offer it to Krishna. Así que en el principio debemos preparar una pizza porque queremos comer la pizza, pero al menos la ofrecemos a Krishna. So naturally the mind wants to enjoy because the soul is by nature pleasure seeking, ananda maya vyasat. Naturalmente la mente quiere disfrutar porque nuestra naturaleza es buscar el placer. So we have to get into the enjoyments of Krishna consciousness. Así que tienes que involucrarte en el disfrute de la conciencia de Krishna. So many
kirtan, prasadam, darshan, reading, traveling to the dham, so many things. Un kirtan, prasadam, ver a las deidades, viajar a las tierras sagradas. Then that will purify the heart. Then we will start to think, what will please the spiritual master? What will please Krishna? Y estas cosas purificarán el corazón. Empezaremos a pensar qué complace a Krishna, qué complace al maestro espiritual. Then it becomes less and less about me being attached to what I want, but then how to please the devotees, others. Entonces ya no se va a tratar de ti, de qué es lo que quieres, sino de cómo complacer a los devotos. That is how we see the pure devotee is so selfless. Like, say, look at Prabhupada. He's taking all this difficulty on behalf of people he would never meet. Vemos como el devoto puro no es egoísta, es muy generoso y se encontraba con gente que nunca habría conocido. We look at the spiritual master and we think, wow, you know, they're performing so much service, giving their time and energy. Vemos al maestro espiritual y decimos, wow, tiene tanta energía, está dando tanto servicio. But they've also gone through the process of becoming attached to all the enjoyable things of bhakti, and they've become purified. Pero también pasaron por el proceso de hacer las cosas que disfrutabas y eventualmente purificarse. And then with that purification, then they become attached to pleasing others before pleasing themselves, and that naturally gives them pleasure. Y con esa purificación llegaron a querer complacer a los otros y esa complacencia, ese complacencia dio placer. Look Así at mismo. Shrimati Radharani. Shrimati Radharani is always thinking how to bring more sakis to please Krishna. And then she, Ella siempre está pensando, ¿cómo puedo llevar más sakis a Krishna? so this dasa, dasa, dasanudas. Later we will feel happy to be the servant of the servant. Es este proceso de dasa, 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 das, el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente. In the beginning, right now, me. It's about me and what I want, what my attachments are. En el principio se trata de mí, de lo que yo quiero, de mis apegos. So in Krishna consciousness, there is room for all our senses to be perfectly satisfied. Y en la conciencia de Krishna hay lugar para que todos los sentidos estén perfectamente satisfechos. It's not that it's just Krishna trying to increase his own happiness and we are just the servant, the slave. No. No es que Krishna solo quiera incrementar su placer y que nosotros seamos el sirviente o el esclavo. So, step by step, we should be patient, confident, and enthusiastic. Así que paso a paso debemos ser conscientes y entusiastas, muy entusiastas. And it will happen naturally, the change. Y el cambio pasará naturalmente. I could say already right now, you probably gave already an hour, 20 minutes of your life to this get together. So our selfishness is slowly going away. Por ejemplo, ahorita dedicaron una hora y media a esta reunión. Eso quiere decir que su egoísmo está cediendo poco a poco. So you're becoming attached to the devotees, and so that's wonderful. Así que apegarse a los devotos, eso es maravilloso. It's okay? Yes, I think it's okay. So Saki, you say something. Oh, why? I cannot say anything. Okay, that. So anyway, Saki always was taking care of our party when we came to Mexico City. Always trying to serve
And yes, we always are encouraged by that spirit. So you can see they're raised by devotees. So we also want kids that will become like that, service oriented. And so thank you for Está giving aquí, something. siempre cuidó al grupo de viajeros que van por el mundo, porque ella tiene esa actitud de servicio y se nota que creció en una familia de devotos que le inculcaron esa actitud de servir. Srila Prabhupada ki. Right. So we're gonna unmute everyone so they can say goodbye. Okay. Thank you very much. We will see you on Saturday. Okay. Vamos a desactivar el micrófono de todos para que digan Hare Krishna y adiós. Creo que ya están desactivados. Pueden activar sus micrófonos. Por favor. Y Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Gracias, Aki. Gracias, Alina. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaura Hari. Gauranga. Gauranga. Hare Krishna. Querido